তাদের আদেশ, তাদের নির্দেশকে আপনারা মানতে বাধ্য হচ্ছেন। আমি আশা করব পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের এই জিরানিয়া মহকুমায় আপনারা শাসন করবেন। আঙ্গরা ফাইনাল কাকু কাহাম বকু কাহাম চঙ্গ অবন সারানো চঙ্গ ত্রিপুরা খানো যে শেখাই ফেল শাসক দল এই স্থায়ী বিভিন্ন হোম বিরোধী খামুক বাংলা চরম চিনি নাহারমন যত্তনি মকলি কাইসা যত্তনি মকল কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সেন্টার ও ত্রিপুরা আসছে ত্রিপুরা মজাবিনী চলছে খামুকরা আং আহ্বান খেলেই মো এলাকানি জাতি উপজাতি যত অংশী বরাবর চরম শান্তির পক্ষে বরাবর শ্রী ত্রিপুরা মখানি যে চেয়ারম্যান বোলাগুলা শ্রী শ্রী প্রজেক্ট কিশোর বর্মন সবসময় শান্তির পক্ষে, সবসময় শান্তি সম্প্রীতির পক্ষে, সবসময় ও রাজ্য শান্তি বজায় রাখে সাংবিধানিক যে গ্যারান্টি, সাংবিধানিক যে দাবি আগে খাজানাকে চলা করে দেব আঙ্খা করে মৌসুমী জিরানিয়া থানার পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নয় সমস্ত বেআইনিভাবে ইলিগেলি রাজনৈতিক অভিযোগ খামানে ত্রিপুরা মখানে 30 জন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার তাড়াতাড়ি বড় প্রত্যাহার খাইনা নয়, অন্যথায় ত্রিপুরা মখা জিরানিয়া সাব ডিভিশন আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব। তার জন্য রাজ্য প্রশাসন প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা গণতান্ত্রিক কায়দায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে সর্বদাই এই রাজ্যে বিগত 1.5 বছর আমরা আমাদের আন্দোলন সংগঠিত করে চলছি। ভালো লাগলো डेपुटेशन दमाया गलो तापर पुलिस प्रशासन न जों आन्दोलन टाइम देखा 2-3 दिन बिसिङो जों जदि जोंना पुलिस सलिसन खारि हांगे जों आसाम आगरतला रोड जों इन डिफरेंट टाइम जों ब्लकेट नायनि साखा जों ता परसन कक रजाक 2-3 दिन बिसिङ पुलिस सलिसन बर रनाय जों कक राक बै साखासों पुलिस सलिसन 2-3 दिन बिसिङ ओइनि हांगाके जों तेब आन्दोलन पद थांनाय दङ ओइ मानो जों अ आसाम आगरतला रोड फाना इन डिफरेंट टाइम नि बागै जों रोड ब्लक खारिमान हायसै तामनि माके जों बरसन कक रजाक बरकनि कम मत बर बसिन नार नायगोना आबुन यागला जों से नेक्स्ट जों स्टेप ना थांगो तामनि आं पुला फुरुं साखा बीजेपी रो तिरिजाक ताबु 2023 बीजेपी सेस खाया त्रिपुरा मता सिबिन तंसियो पार्टी 2023 नि बागै रेडिंग जाक बीजेपी रो तिरिजाको बीजेपी रो साइमानो त्रिपुरा मता फासिनाय 23 बरक तांगो सुन नरमरना चि कर्मी रो केस रो फॉल्स केस याबा अ फॉल्स केस बर सुनारि बस्तंग साला अ तमुं तंग बर बिट केस नासि तंगला बीजेपी नो जों नायनाय बर बुसक क्राक जोंगा जाब थानाय याबा जों आसे क्राकआव थायो जों आं पुला फुरुं थाजाक थिन तेरामाव था वायलेंस हमजागिया चिन तेरमा थानाव जीवनाव वाय सलाय हमजागिया जों शान्ति श्रृंखला जों बजायसे राजनीति खायबसि या बस्तंग साला तोरि अमृत तमुं तंगा जों नासि तंगला तेब कतर आन्दोलन ने तेब कतर गंनाय हायसि आबागै जे पुलिस को मते जों 2 दिन जों नासिनाय 2-3 दिन जों सलिसन यागा जों नर्मल तिनि जों आम पर नेक्स्ट स्टेप फिनि जों आसाम आगरतला रोड जों जेना फन जों इन डिफरेंट टाइम बाय जों ब्लक खारिमान हायसि हमबाय रमजांनाय बो ते बाद बाकी बो एरेस्टा खायथों एबं सलिसन मारनाय हायसि एरेस्टनि सलिसन ना खायनाय तामनि माका बर फॉल्स केस हो फेक केस जे केस जे गटना बर गरै जे गटनानि कोन एविडेंस कर पुलिस कोन एविडेंस कर जे बर खायु नै आ फॉल्स केस बीजेपी रो माने अब का सोया आं पुला पुरु साका जों इन डिफरेंट टाइम बाय जों जेना लामा जों ब्लक खारिमान हायसि हमबाय Ereng-ereng kes rizaka Tripura Sorok BJP ni kormi bai. Ereng-ereng kes rizaka Tripura Sorok BJP ni kormi bai. Abone nogoi Tripura Sorok kha dulai jagi. Dunia thana deputation belaka. Ara thamanjak kaga kiteri sahatang ni cheli garang garang Jagdish Deparma tei YTF GS James Deparma tei Lemon Deparma. Joya kali nai kali Tripura Sorok